Ibotoh kita dosa masuk hu dunia on marhite sadahalak ay masih Adam. Anjaha marhite dosa ay Roma hamatean. Ay masih haganu panjolma. Doma ituruh kuasa hamatean, kuasa ni dosa. Halani upah dosa hamatean. Sona hado asiboi hita malua humba ni kuasa hamatean ay. Ahado ibahen na bata, aseboy au malua humbane neraka, on mabagian nasi holi parimbaga sok kita. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamma na bata na mangidah keadaan nami salak-salak. Ganupan hanami ituruh kuasa ni dosa. Lang terpaluah kanami diri nami humbani dosa ay. Halanyai do ase ipatalarham dirimu. Marhite na yondos kokam dirimu ihayu parsilang. Igalariham upah dosa hamatean. Ase ibagas Tuhan Yesus. Langhanami bemamorsan dosa ay. Tapi domma iporsan ham ibagas akulamu ihayu parsilang ay. Benham Tuhan adong sikap nami, dopa pambahenam muon. Ase ulang ibotoh ka nami, tapi lang adong pengaruh na ibagas diri nami. Ham sandiri das saboy mambahen. Ase paruhuran nami terbuka dopa pambahenam muay. Om matonggo nami Tuhan Yesus. Amin. Buka hita bani Rom, ya ulaki. Buka hita bani Markus bindu 15 ayat 33. Baru ope ganupan hita mengingat ari Paskah sonaha pambahenan ni Tuhan Yesus ihayu parsilang. Iulaki hita ahana iporsan Tuhan Yesus, ahana ijalo Tuhan Yesus sanggah ia ihayu parsilang. Markus bindu 15 ayat 33. Mulai pukul 12 das hu pukul 3 sogop ma nagolap husap tanohin. Anjaha pukul 3 gogoh ma Yesus mandilohon. Eloi Eloi lama sabatani. Artini ale nay bataku, masih mata dikonomu au. Mambogi ay nini halak na jongjong ay ma. Bogi ma idilo do si Elias. Jadilah homa sadahalak membuat limut. Isornop kon maay bani namigar, anjaha ilokok kon maay bani tolong, laho mambere si minum. Nini si dia ma. Torihita ma. Atap rohdo si Elias patuat kosi. Marsora nagogoh ma Yesus jadi rotap mahosahni. Marigat matire na irumah panumbahanai. Bolah 2 hundatas huturu. Dop ididah kopalani tentara na jongjong ijai sonai permateni nini ma. Tongondo anak ninay bata halakon. Manatap-natap do humbani na do piga-piga daboru. Songon si Maria Magdalena, si Maria inang ni si Jakobus, si Posonan, ambah ni Ai, inang ni si Joseph, apa si Salome. Sanggah i Galilea ope iya, domma iiri kosideya iya, laho marugas hubani. Buedo parinangon nalegan, natako pakon si hu Jerusalem. Sonahado situasi na terjadi, sanggah Yesus iparsilangkon. Halani sebelum Tuhan Yesus iparsilangkon,
dom mabue tu manghalag iparsilangkon si Pilatus. Tapi lang sarupa, sanggah Tuhan Yesus iparsilangkon i Golgota. Aha do na terjadi, sonaha situasi ini. Mulai pukul 12 das hubani pukul 3. Sogop managolap husap tanohin. Pukul siwa iparsilangkom ma Tuhan Yesus. 3 jam dokahni. Itoruh milas niari. Ipaku tangani, ipaku naheni. Ibahini baga iatas uluni sortali. Menderita tumang. Borak tumang si taronon na porsat Tuhan Yesus. Anjaha mulai pukul 12. Das hu pukul 3. Sogop mana golap husap tanohin. Mataniari pe golap. Agepe panorang ni pukul 12 das subani pukul 3. Ijay ma perdeteng ni mataniari. Tapi sangga Yesus ihayu parsilang. Mataniari pe manggulapi. On ma situasi sangga Yesus ihayu parsilang. Halani uhuman ni nebata, halani dosata, iporsan Tuhan Yesus. Ia do biri-biri ni nebata, nama morsan dosa ni dunia on. Ion doskon ni hosah ni, guna manobus hita halak perdosa. Sangga iporsan Tuhan Yesus, hukuman na idabuhkon hubata, igatihkon Tuhan Yesus. Ay mase mataniari pe manggulapi. On magabisada saksi. Pabawa Yesus na iparsilangkon ay, lang sarupa pakon halak na legan. Agi pedo mabuhay halak na iparsilangkon. Tapi Yesus na iparsilangkon ay, lang sarupa pakon jolma na legan. Iya lang mardosa, tapi ibahin na bata iya gabi dosa. Ay masih 3 jam dokahni, golap mahusap tanuhin. Anjaha pukul 3, gugoh ma Yesus mandilohon. Jadi 3 jam manggolapi, pukul 3, gugoh ma Yesus mandilohon. Berarti sarupa do gugoh ni. Sanggah lapi pi iya ihayu parsilang. Pakon do pihayu parsilang. Lang marhurang sora ni gugoh ni. Mandilohon. Age pedo mabue daroh madurus. Tapi idilohon ni. Eloi, Eloi lama sabatani. Artini, ale nai bataku, mase mata di konomu au. Ale nai bataku, mase mata di konomu au. Dosa mambahin ni tadi kon nai bata. Dosa mambahin sirang hita pakon nai bata. Ay masih sangga si Adam mambahin dosa. Mitor marponok do iya hun lobi ni nai bata. Si Kain pe mambahin dosa. Mitor berusaha do iya menutupi dosa ni. Sirang pakon nai bata. Setiap ihor jauh kam dosa. Setiap ihor jauh kita dosa. Langpak be hitam martonggo hubani nai bata. Sirang pakon nai bata. Ay mase Yesus mamorsan dosat tay hayu parsilang. Ibaga sakulani persanni. Ihatahon ni ale nai bataku mase mata di konomu au. Hita do mardosa. Tapi Yesus mamorsan. Yesus itadikon nai bata. Igat dikon ni hita. Igat dikon ni hampa konau. Ay masing bagas dosa o pehita. Ang gumanggulu kita itoru parjabolonan ni dosa. Itoru parjabolonan ni hagulapan. Mangahap do hita haganupan. Ijado nai bata ay. Nai bata daw kumbaku.
Nay batalang makahulong yaw. Masih sonay pangahapta. Halani dosa, mambahen sirang hita pa ko nay bata. Dosa mambahen hita di ko nay bata. Upah dosa hamatean. Ang gosonari, agepe mardosa hita, ipatuduh nay bata ope pambahenan ni. Adong ope matanyari, adong ope udan. Boy ope hita sehat, boy hujuma, boy hutiga, boy sikolah, boy hu kantor. Tapi upah dosa hamatean, api neraka, ijai holi, itadikon nay bata sadokah ni dokah ni. Ay masih pasti dua dong hukuman ay. Hukuman halani dosa, ringis ni nay bata halani dosa. Maningun do idabukon hubata sahala-sahala. Membuktihon na dong neraka. Ay masih Jesus ra iya itadikon nay bata guna manggatihkon hita. Ase ulang hitay hukum. Ijon may patalar nay bata, pabawa nay bata ay adil. Langboy kompromi ibagas dosa. Ase ulang hataw kita. Ang gubuwe holi pambahenak ko na madear, totu urak-urakoti do dosa kay. Lang. Pambahenan na mader langboy manggalari dosa. Pambahenan na mader harajinon marminggu mangidangi langboy manasap dosa. Hubani na ibata hita mardosa. Upah dosa hamatean. Maninguni galari hita. Tapi lang targalari hita biay. Halaniay maasero Jesus sa surga jadi manusia. On matujuan ni Jesus rohu tanohon gabe manusia. Ay masyang gumambahin bah gabe anggur. Marsahap tumang Tuhan Yesus. Boy ibahen ni bah gabe anggur. Roti gabe ba buwe mangan 5,000 halak. Marsahap tumang Tuhan Yesus. Ipatupi kon ni roti ay bosur haganupan sisa 12 batek. Adong na oyangan marsahap tumang Tuhan Yesus. Jong-jong mahuwa ka mapodo mamumula ma. Mitor jorgi na oyangan ay. Tapi upah dosa hamatean. Nyawa ganti nyawa. Langboy marsahap tumang Tuhan Yesus. Jadi ang gidinga kita, sangga adong sadahala na oyangan, ididah Yesus hapor sayon ni, ihatahon Yesus banin na oyangan ay, ambiado masasap dosamu. Ibere Jesus jaminan hubani do masasap dosani. Ija isasap Jesus. Ay masangga iya ihayu parsila. Ale nay batakku mase mata dikono muaw. Neraka itadikon nay bata sadokah ni dokah ni. Anggo Paulus ihatahon ni. Bani 2 Tesalonika bindusada ayat sia. 2 Tesalonika bindusada ayat sia. Hona uhum masidea. Ay mahamaguan si sadokah ni humbani buhi ni naibata. Apa humbani hasangapon ni hagogohan ni. Jadi neraka ay itadikon naibata sadokah ni dokah ni. Surga berarti rapa kon bata sadokah ni dokah ni. Sanggah Jesus si hayu parsilang. Itadikon na bata. Halani igalari ni upah dosa hamatean. Hamatean na sa sitong ni. Hona uhum masidia ay mahamaguan si sadokah ni dokah ni. Humba ni bohi ni naibata. Langadong be ibere na bata idop ni hurni. Langi bere na bata be pambahenan ni. Langi bere na bata be, langi patuduh ni be kuasani. Langi patuduh ni be haguguhan ni. Ang gosonari ipatuduh na bata pe haguguhan ni. Ay masih sonari do kesempatan ni bertobat. Maningundong sikapmu. Anggo Jesus sendiri ramang gatihkon hita ihayu persilang. Ibaga sakulani iporsan ni do upah dosa ay. Ulang lang adong sikapmu. Maninguna dong sikapmu.
Anggo ito ruhayo parsilang. Adong tulu bagian sikap ni jolma dopak Tuhan Yesus. Adong na marisay iya. Ipadas ni sogam ni hurni bani Tuhan Yesus. Halak na lega ni paluah. Diri nilang terpaluah ni. Susur mahohan hayo persilangin. Paluah dirimu. Dopai paluah mahanami. Nini perjatai. Tapi lang ganu pansonay. Adong homani lang peduli. Sana halang peduli. Manonton hasa iya. Dop ididahni. Sonaha Tuhan Yesus ihayu parsilang. Songon sada tontonat tumang bani. Dopai mulak ma iya huruma. Langadong pengaruh ni Tuhan Yesus. Na ihayu parsilangai guna guluh ni. Atap sonon dohita sebagai halak Kristen. Langadong pengaruh ni pambahenan ni Tuhan Yesus. Pengaruh paskah ai. Hubagas guluh ta. Tapi adong sikap na sadanari. Ijalon ni pambahenan ni Tuhan Yesus. Sangga ihayu parsilang. Marsora nagogohya tahon Yesus. Ale nay batakku, mase mata dikono muaw. Neraka itadikon nay bata sa dokah ni. Dosa itadikon nay bata. Iporsan Tuhan Yesus ihayu parsilang. Ay masih sangga mamorsan dosa tado iya makatahon. Masih tadi kono muaw. So nahasikap ni halak. Mamboge ay ni nahalak na jongjong ijay ma. Boge ma. Idilo do si Elias. Lang yaru si halak ahanay bahen Tuhan Yesuson. Lang yaru si halak hata ni Tuhan Yesuson. Jadilah humasada halak membuat limut. Isornop kon maay bani namigar, anjaha ilokot kon maay bani tolong, laho mamberesi minum. Nini si dia ma, torihita ma, atap naroh do si Elias patua kosi. Salah do pangarusion ni halak do Pak Tuhan Yesus. Sonari pe sonaido, lang ya rusihita ahanay bahen Tuhan Yesus ihayu parsilang. Agepe tiap tahun ni peringati hita. Tapi lapedong pengaruh ni ibagas guluhta. Songon halakon. Iahap ni Tuhan Yesus mandilo si Elia. Langga ni margogo Yesus susur hunhayu parsilang. Markuasa do ia susur hunhayu parsilang. Tapi halani sura-sura ni nebata. Guna keselamatan. Ra ia membalusi hatani nebata bapa namar suruh ia rohu tanohon. Ion doskon ni dirini. Ra ia ita dikon nebata guna hita. Igatih kon ni hita. Jadi dok sonai marsora nagogoh ma Yesus. Jadi rotap mahosahni. Ion doskon Yesus hosahni. Anggo bani Injil Yohanes si hatahon ni. Marsora nagugoh ma Tuhan Yesus. Do masalose. Do payon doskon ni mahosahni. Agak ni na do masalose. Do masalose hubahen. Hasasapan ni dosa. Guna haganupan jelma perdosa. Hala ni do masalose horjahon Tuhan Yesus. Hasasapan ni dosa. Ay masih hatahon ni. Ahu dodalan. Hasit tongan apa haguluhan. Ise pelang beda subani bapang kolang markitehon niyaw. Dom masalo sehor jahon Tuhan Yesus hasasapan ni dosa. Ay masih mengaku do Tuhan Yesus. Asi butuh nasyam. Namar kuasa do anak ni jolmain itanohon manasap dosa. Yesus sasamar kuasa manasap dosa. Dom masalo sehor jahon ni ihayu parsilang. Sahali guna haganupan dosa. Jadi sangga marsora nagogo Yesus rotap hosahni. Marigat matire nai rumah panumbahanai. Bolah dua hundatas hutoru. Bolah dua hundatas hutoru. Artini nai bata doma membuka dalan. Aseboy hita.
Jupah pakon na ibata bapa. Ase boy hita mardame pakon na ibata bapa. Ase boy hita ijalo ibaga sarajonni. Marhite Tuhan Yesus. Nadop mangundos kon dirini. Manggatih kon hita. Ay mase mariga tire na rumah panumbahan ay bulah dua. Hundatas hutoru. Nay bata hasaboy mambahendalan. Ase boy hita mardame pakon nay bata. Ahan nay bahen jol malang berlaku. Maningun nay bahen nay bata. Ay masenggo sikol ham. Manjalo hasasapan ni dosa. Maningun ni jaloham nay bahen nay bata. Ay ma Tuhan Yesus sendiri. Na ito tapkon nay bata mamorsan dosa ta. Jadi ang pambahinan sonaha. Usahat ta doay. Langboy jalo hita sasapan ni dosa. So nahabuhe ni pe pambahinan mo. So naharajin ni pe ham mangidangi. Ang golape ham rohu Tuhan Yesus. Totap doham mate ibagas dosa. Upah dosa ay hamatean. Sirang pakon na batas sa dokah ni. So nahasikap ni halak. Ayat 30 siya. Dop ididah ko pala ni tentara na jongjong ijay sonay parmateni ninima. Tongondo anak ninay bata halakon. Tongondo anak ninay bata halakon. Anak ninay bata berarti ia manay bata. Berarti ididah ni ahana terjadi. Sonay maparmate ni Tuhan Yesus lang sarupa pakon parmate ni halak nalegan. Hala ni biasa do kopala tentaraon memimpin penyalipan. Jadi sanggah zaman bangsa Romawi. Halak perjahat biasa do iparsilangkon. Jadi biasa do ia maparsilangkon halak. Maparsilangkon halak perjahat. Tapi langongga terjadi songon peristiwa sanggah Yesus si parsilangkon. Mulai pukul 12 dasubani pukul 3 terjadi hagulapan. Mataniari pelang tarida. Aima menjadi saksi bani kepala tentaraon. Berarti Yesus na parsilangkonon. Sedo jolma biasa. Ia anak ni nebata. Sangga ihayu persilang marsoran dagugoh Tuhan Yesus. Ale nay bataku, masih tadi kono muau. Dopai marigat homani, tire i rumah panumbahan, hundatas hutoru. Langongga terjadi peristiwa nasonon, sangga hadong perjahat nay parsilangkon. Tapi sangga Yesus si parsilangkon. Ididah ni masonay parmate ni Tuhan Yesus. Tubuh hapor sayon ni. Ro pengakuan ni. Tongondo anak ni nebata halakon. Halak Yahudi. Adong na marisay. Pemimpin agama Yahudi. Adong na menghina. Tentara-tentara. Adong homa nalang mangarusi. Adong homa sebagai tontonan hasaya hapni. Sanggah Tuhan Yesus ihayu parsilak. Dok puas ia menonton mula kia. Langadong pengaruh ni bani guluh ni. Tapi kepala tentaraon. Mengaku ia. Tongondo anak ni nebata halakon. Isombah ni nebata. Manatap-natap doh bani na doh piga-piga daboru. Si Maria Magdalena, si Maria inang ni Jakobus si Posonan, ambah ni ay inang ni si Joseph apa si Salome. Sanggah i Galilea ope ia, dom mairi ko si dia ia. Laho maruga subani, buedo parinangon nalegan na tako pakos si hu Jerusalem. On masaksi, pabawa si tongdo Tuhan Yesus na parsilangkon. Si dia masaksi, ahana terjadi sanggah Yesus si parsilangkon. Ididah si dia sonaha hagulapanay. Iboge si dia ahane hatahon Tuhan Yesus. Ididah si dia sonaha pambayanan ni halak dopak Tuhan Yesus. Si dia on managabe saksi. Pabawa Yesus dom mamangondos kondiri ni ihayu parsilang.
Sanggay hayu parsilang ihatahon ni, ale nay batakku, mase mata di ko muaw. Neraka holi, itadikon nay bata sa dokah ni. Ay masih hukuman ay pasti. Porsaya doon ni ham. Ijalo Jesus hukuman ni hayu parsilang. Upah dosa hamatian pasti. Atap sonaha sikap mua tak porsaya tak pelang porsaya pasti doholi terjadi. Tapi ambilan nama deron. Manorangi hampa konau. Ase ulang ianggap hita. Hamatean ni Tuhan Yesus cerita hasa. Dopi butuh kita cerita ni puas kita. Maruhur malah kita. Bertobat mahita songon kepala tentaraon. Mengaku ia tongondo anak ni naibata halakon. Ay masyanggo si Petrus si hatahon ni. Hamatean ni Tuhan Yesus ayma. Iporsan dodo sata ibagas akulani hubani hayu ay. Ale naibataku masih tadi kono muaw. Halani sanggah mamursan dosata ia ibagas akulani ibagas hayu ay. Ay masih tadi kon nay bata iya. Ase mate hita bani dosa gabe manggoluh bani hapitoran. Anjaha marhite ugah ni ay malum nasyam. Kepala tentara malum iya. Dop mangaku iya Yesus anak ni nay bata. Sonahaham. Dop iperingati ham Paskah, iperingati ham parmate ni Tuhan Yesus. Adong dona ni pengaruh ni bagas guluhmu? Dom mana ni sitong? Ijaloham kepastian pabawa Yesus dom mamamorsan dosamu? Martonggo hita. Tuhan Yesus ham donai bata. Raham jadi jolma songok kanami. Ipake ham akula jolma. Ase boy ham mangondoskan dirimu mate ihayu parsilang. Guna manggatih kon hanami. Ay masih sanggayon dosukam dirimu. Terjadi doha gulapan. Mata niari pe lang marsinar. Ay masadas kesaksian. Pabuan ay bata. Ay Tuhan Yesus lang mardosa. Hanami do na mardosa. Dosa ay mambahin gulap ganupan. Itaroko kam, ipursa kami hayu parsilang. Marsora nagogohi di lohok kam, maseta, naibataku maseta di kono muaw. Ipursa kam upah dosa nami, ay maapi neraka. Itadi kon na batas sa dokah ni, raham manggetih kon hanami. Kepala tentara ay, mangidah sonaha parmatemu, mengaku ia, tongondo anak ni naibata iya. Porsaya iya hubamu, Tuhan martonggo hanami, bain hamma anggodomma iperingati hanami. Sonaha parmatemu setiap hanami merayau Paskah. Ase ulang hanami menganggap ay sada kegiatan, sada perayaan tumang. Tapi jadi nian haporsayaon nami, songon kepala tentaraon. Ase maluah kanami. O mapanginduan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.